nagmaneho, duha ang naamol. Pamilya sa gilagway na nag-opisyal sa NPA na nadakpan misong sa muwatan sa kapulisan. Sa Tacloban City, upat ka tuig human sa makalilisan ng Bagyong Yolanda, kumusta na ka ang mga biktima? Higpit na pagdilis sa sinunog street parties, suportado sa kapulisan o simbahan. Ang test flight alang sa nagpalayong katuguran sa bagong International Airport sa Bohol, malampuson. Saon ka paghimo Christmas tree decors gamit ang tissue roll. Ug ang angayan pangatangan sa mas ipalabdan o ipaliton na balitang bisdak. Cebu, Central Eastern Visayas. Ikan diri sa Tacloban City makumpay nakulog sa inyong katanan. Ug may hapon sa tunga katusong Bulanon, taga Sibigor, Negros Oriental ug ubang bahin sa tunga-tungang Kabisayan. O karon sa atong mga balita, usang patay duha ang samdan sa pagpamusil sa may Cebu South Coastal Road sa habig sa Kansohong alas 2 kaganang kadlaw. Mga akusado nakaipsot human ang pagpamusil. Apan ang mga biktima nga nakalingkawas sa pagpamusil, gi-aresto usab sa kapulisan tungod sa illegal nga drogas ug armas nga nakuha sa ilang sakyanan. Sinuan ni Rondina sa report. Patay nang nadangat sa Tambalanan ang 20 anyos na si Alfredo Calica human mahiagom ug samad pinusilan sa tiyan ug tuong bukton. Si Alfredo ang gikatahong nagmaneho sa auto nga nagsubay sa Cebu South Coastal Road alas 2 ganihang kadlawon dihang kalit nga may mitapad nga sakyanan ug dayong mipauwan.